Listo. Yawar, sapit ko na din. Yes, may galing ang gunit ko. Ah, ang ganyan. Ay. So, to train. Laura, sa WhatsApp, sa picture. Train! Train na gid at last. Train. Train. Thank you, Lance. Next time. Asa mo nang pagsulod lang? Kasi may anak mo ka. Ana? Oo. Dili. Okay. Listo. Dayan. Saka ko dira. Emirates Tower, 23. Turo, Emirates Tower. Diri da ko munaog. Yan mo ate? Sa Emirates Tower. Stomach, okay. So, pang number 23, pag unsa iingon sa train? Dili mo naman na siya nga. Next station is Emirates Tower. Pag makadungog kay Emirates Tower, naog din ka. Ah, sige, go. Makalingkod ko, makatindog. Ginoo ko kadagan ba na mo gisakyan ani oy. Gikapoy ko. So, guys, welcome on board. Nakasakay na jud ta og train. So, nakasakay na jud tag train. So, nawala na pud ako ang red lips. Akong red lips nawala na pud siya. So, here, welcome to morning. So I will find my sister and where she is. I don't know where she is. Hi! So welcome our vlog again. We meet again. Ang gamay sa una, pwede nang dakuha karon. Grabe ka, uy! Say hi. Hi! Kaya ako isin kay mama. Kuha namang naong. Kuha namang kamot. Dako kayo siya! Oh my God! Ayaw ba? Kami ba dyan pagka-order? Yeah. Welcome to the museum, guys. Tsada kain tower ba? Ayaw ba makasunod? Okay, later part. Mukhaon ko, wala ko pa mahaw. Wait, asa man ta? Ano na ang... Baklay na ta? My God, kainit! Kabaklay may whatever. Akong sister nga, gi-times 2 sa akong lawas. So, last... Init kaayo. We are now here in the elevator. So very hot, baby. Hot. Hi. So now we go for the room for my sister. Grabe ko rin yung outfit.